Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini Allah masih terus memberikan kepada kita, tak henti-hentinya memberikan beribu-ribu macam kenikmatan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga Allah sempatkan kita semua bisa hadir di Masjid Al-Biru ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Dan alhamdulillah Allah sempatkan kita juga bisa menikmati beribadah kepada Allah, melanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju Masjid Al-Biru ini senantiasa menjadi catatan amal baik kita, sehingga nanti menjadi pemberat timbangan kita menuju surganya Allah kelak. Selanjutnya salat dan salam tak lupa marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Jamaah dirahmati Allah, tak berpanjang kalam, insyaallah kami hanya sebatas menyampaikan laporan-laporan. Yang pertama kami sampaikan terkait tromol di kesempatan hari ini. Alhamdulillah di Ramadan tanggal 14 Ramadan malam kemarin pemasukan tromol kita sejumlah Rp99.000. Maka total saldo sampai dengan saat ini kegiatan Ramadan kita sejumlah Rp11.878.000. Adapun pengeluaran total sejumlah Rp6.926.500. Maka saldo saat ini di kesempatan hari ini sejumlah Rp4.951.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir pada para jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian rezeki 7 Hijriah. Dan kami juga ingin sampaikan alhamdulillah ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya kepada para donatur, terkhusus terkait kegiatan program takjil gratis kita setiap harinya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini program takjil masih terus berjalan, alhamdulillah. Kali lagi kami ucapkan terkhusus bagi para ibu-ibu di RW 017 yang telah berkontribusi untuk terlaksananya kegiatan takjil gratis. Dan juga kami juga ingin sampaikan terkait program lainnya, diantaranya alhamdulillah kita juga insyaallah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan. Salah satu diantaranya pelaksanaan insyaallah di malam 21 nanti kita ada itikaf ya, bagi para jamaah yang ingin ikut bergabung beritikaf bersama kami persilahkan. Dan juga kami membuka kepada para jamaah sekalian yang ingin menitipkan ziswab, zakat, infak, sedekah dan wakafnya di Masjid Al-Biru. Kami membuka para jamaah yang ingin menitipkannya untuk kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Insyaallah kami tutup zakat fitrah di tanggal 27 Ramadan. Insyaallah kami akan sampaikan ke para penerima mustahik, para mustahik di tanggal 28 dan 29. Oleh karenanya agar kemudian para jamaah bisa menyesuaikan untuk terkait pembayaran zakat fitrahnya. Dan selanjutnya kami juga ingin sampaikan petugas di kesempatan tarawih kali ini, alhamdulillah
hadir di tengah-tengah kita tadi sebagai imam juga salat Isya berjamaah, yaitu Al-Ustaz Rizza Maulan LCMA. Alhamdulillah beliau salah satu Dewan Syariah di MUI Pusat, dan mudah-mudahan beliau juga yang akan mengisi di kesempatan malam ini sebagai kultun dan imam tarawih. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sejenak kita dengarkan kultum sebelum tarawih. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyirun nadhir was-sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan jamaah salat Isya dan insyaallah salatul tarawih ya Masjid Al-Birru ya. Wabil khusus para asatidah wal ustadat, para alim ulama, tokoh masyarakat, DKM Masjid Al-Birru dan seluruh jajaran pengurus serta seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, al-qaimin wal qaimat yang disayangi dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah kita menuntaskan hari yang ke-14 ya, dan malam ini malam yang ke-15. Masya Allah, nikmat dari Allah. Kita bisa berpuasa, beribadah, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibadah ini sangat bermanfaat bagi kita. Karena ibadah ini jamaah, dia merupakan amal soleh, dan amal soleh ini merupakan kunci supaya kita mendapatkan ridha Allah, dan ini juga merupakan kunci supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang disayangi Allah, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, Al-Baqarah 183 tentang kewajiban puasa Ramadan, 184 ya, 185, 186-nya jamaah ya, itu ayat khusus tentang masalah ijabah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi, bertanya kepadamu hamba-hambaku, ya anni, tentang diriku, yaitu tentang Allah, fa inni qarib, maka jawablah wahai Muhammad, katakanlah bahwa Allah itu dekat jamaah ya. Ujibu da'watad da'i, Allah itu akan mengijabah setiap orang yang berdoa ya. Idza da'ani, ketika mereka meminta kepadaku, falyastajibu li, maka mintalah kepadaku, wal yu'minu bi, yakin ya sama aku ya, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jamaah, ayat ini ya Allah tempatkan persis di tengah-tengah ayat tentang puasa Ramadan. Ayat puasa Ramadan itu jamaah ada 5 ayat ya, 183 sampai 187. Ayat tentang doa ini di 186. Kata para ulama, ini menggambarkan jamaah tentang ijabahnya doa di bulan Ramadan. Ya. Dan mengapa di bulan Ramadan kita ijabah doa? Karena di bulan Ramadan ini jamaah kita banyak amal soleh. Amal soleh kita meningkat. Yang pertama, puasanya itu sendiri udah amal soleh.
ya. Belum puasanya diawali dengan malam harinya kita tarawih, ya. Kemudian kita niat puasa, kemudian kita makan sahur. Makan sahur itu ibadah loh jamaah. Makan sahur itu bukan semata-mata kita makan, tapi makan sahur itu adalah ibadah. Kemudian kita ke masjid, masjid kita lebih rame ya. Ini Masjid Al-Biru juga Masya Allah sampai belakang tuh sopnya ya, namanya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi jamaah yang istiqomah ini luar biasa ya. Jamaah mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir Ramadan ya, jamaah amin ya. Kemudian buka puasanya, buka puasa itu juga ibadah loh jamaah. Kata Nabi, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka mensegerakan iftar. Ma'ajjalul iftar, mazala ummati bi khairin ya. Umatku senantiasa akan berada dalam kebaikan ketika mereka ma'ajjalu al-iftar, selama mereka itu menyegerakan. Makanya sering kita ada istilah ta'jil ya jemaah. Ta'jil itu pakai ain ya, menyegerakan iftar. Jadi kalau kita adzan maghrib Allahu Akbar, itu sunnahnya langsung batalkan puasa kita ya. Jangan nunggu sampai adzan isya, saat saya masih kuat tar aja adzan isya biar pahalanya banyakan dikit. Enggak jamaah. Jadi jamaah, amal soleh di Ramadan ini kita luar biasa. Makanya ketika amal solehnya kita banyak ya, amal soleh ini menjadi pintu bagi kita, menjadi kunci bagi kita ketika kita berdoa diijabah oleh Allah. Ada sebuah kisah jamaah tentang ya, 3 orang di zaman sebelum Nabi bercerita dulu ada 3 orang di zaman sebelum kalian. Jadi di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi zaman nabi-nabi terdahulu ya, sebelum Nabi Muhammad. Bisa di Nabi Isa, bisa di Nabi Musa atau nabi-nabi sebelumnya. Ketiga ini melakukan safar. Mereka musafir nih jamaah bertiga ya. Nah, karena kemalaman ya, mungkin udah maghrib, udah isya gitu. Perjalanan masih panjang, yuk kita istirahat dulu. Jalan zaman dulu mah nggak kayak sekarang jamaah, ada rest area gitu ya. Jalannya masih padang pasir, masih pokoknya alam lah gitu. Dan mereka alhamdulillah qadarullah menemukan sebuah bukit yang di bawahnya itu ada guanya jamaah. Kata salah seorang yang menjadi pemimpin di antara mereka bertiga, yuk kita nginep di dalam gua ini. Yang 2 lainnya, ya insya Allah kita mau nginep di situ. Masuklah mereka ke gua itu, istirahat jemaah. Pas mereka sudah masuk ke dalam gua, ya, guanya nggak terlalu besar, tapi satu-satunya akses masuk dan keluar gua itu hanya pintu depan aja. Udah mereka masuk di dalam gua, mungkin udah nyalain perapian supaya ada cahaya. Tiba-tiba jemaah ada gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi, sebuah batu besar dari atas bukit jemaah jatuh, plek, persis nutup di pintu gua. Ya. Wah, udah gelap gulita ya karena gempa bumi, apa lampu mati, apa segala macam, nyalakan lilin atau apa kemudian mati jemaah. Kemudian pintu guanya tertutup rapat. Mereka bertiga mencoba mendorong batu besar yang menutup gua itu jamaah. Berhasil nggak? Enggak. Terlalu besar batu itu jamaah. Tenaga mereka bertiga ya, terlalu kecil. Dicoba dicongkel pakai pedang, pedangnya malah penyok. Ya, pedangnya malah penyok. Didorong lagi nggak kuat. Pakai tangan, pakai kaki nggak kuat jamaah. Maka kata salah seorang di antara mereka, udah dah, tamatlah riwayat kita di sini, mati dah kita, ya, nggak akan ketemu lagi sama sanak saudara kita. Apa kata pemimpin dari mereka bertiga itu? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yuk kita berdoa meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah amal soleh kita. Ya, yang lain masih bingung nih. Akhirnya dia ngasih contoh, dia gelar sajadah. Kemudian dia takbir sholat, ya. Kemudian setelah sholat dia berdoa, ya Allah, ya, hamba ini adalah seorang anak, ya, seorang pemuda yang memiliki kedua orang tua. Dan ya Allah, di dunia ini, ya, orang tua hamba paling hamba muliakan dibandingkan dengan orang-orang yang lain.
Ya, jadi dia selalu berusaha bakti sama orang tua, jamaah. Ya. Dan salah satu bentuk baktinya, kata dia ini, suatu ketika aku mau bekerja ya Allah, aku pamit sama mereka, dan aku berjanji aku akan memberikan mereka susu. Ya, karena mungkin kehidupannya miskin, ya beli susu aja susah. Ya, dan kemudian aku bekerja mencari kayu ke tengah hutan segala macam, dijual di pasar dapat uang, sampai di rumah udah kemalaman. Dan sebelum sampai rumah dia sempat memerah susu dari kambing-kambing yang dia miliki. Sampai rumah jamaah kemalaman, bapak ibunya udah tidur, ya. Dia bawa susu. Terus saat bersamaan jamaah, anak dan istrinya merengek-rengek minta itu susu. Dan dia sudah berjanji akan memberikan susu itu kepada kedua orang tuanya. Maka dia katakan kepada anak dan istrinya, maaf ya wahai anakku istriku, nanti saya berikan susu ini kepada kedua orang tuaku, setelah itu baru aku akan berikan kepada kalian. Tengah malam orang tuanya bangun, ya, diberikan susu itu kepada kedua orang tuanya minum dan tersenyum, dan kemudian sebagian lainnya baru diberikan kepada anak dan istrinya. Lantas dia berkata, ya Allah, seandainya amal soleh yang aku lakukan itu adalah amal yang kau ridhoi ya Allah, maka bukakanlah, geserkanlah batu besar yang menutup gua ini. Hening sejenak jamaah, tiba-tiba ada suara bergetar, gitu jamaah. Batu yang gede gitu jamaah tiba-tiba bergeser dengan sendirinya. Secercah cahaya masuk ke dalam gua, masya Allah, ya. Tapi masih terlalu sempit, mereka belum bisa keluar. Mungkin kalau ada kucing baru bisa keluar, tapi kalau manusia belum bisa jamaah. Udara segar mulai masuk, oksigen udah mulai terasa. Yang lain merasakan ada harapan. Tuh pentingnya pemimpin tuh gitu, memberi harapan, ya. Jangan kerja sama Israel, ya. Menjual data orang Indonesia, masya Allah. Aduh. Terus jamaah, orang yang kedua kemudian dia ikut gelar sajadah, ya. Dia sholat, setelah sholat dia berdoa, ya Allah, hamba ini seorang pengusaha, ya. Dan hamba selalu jujur, bahkan semua karyawan-karyawan hamba berikan upah sesuai dengan upahnya. Tidak ada satupun karyawan hamba yang tidak hamba beri upah. Hamba kurangin haknya nggak ada. Jadi bahasa kitanya gajinya nggak ada yang dipotong-potong, gitu ya. Bukan buat MBG gitu ya. Nah terus jamaah yang dirahmati Allah, dia berkata begini, ya Allah, pada suatu ketika ada seorang karyawanku yang pulang duluan tanpa izin aku, karena ketika itu aku sedang pergi. Kemudian setelah pekerjaan selesai, semua sudah aku gaji kecuali satu orang itu, karena dia pulang duluan. Gajinya ya Allah aku pegang, karena aku takut kepakai, aku belikan domba. Domba itu beranak pinak, aku jual sebagian, belikan unta. Unta itu kemudian beranak pinak sampai unta dan domba memenuhi hampir seluruh halamanku. Setelah beberapa tahun dia datang kepadaku dan mengatakan, wahai Tuan, aku dulu karyawanmu yang bekerja padamu, aku dulu belum mengambil gajiku. Kalau Tuan ingat kepada aku ingin meminta gajiku sekarang. Kalau tidak apa-apa. Maka aku tersenyum ketika itu dan aku katakan kepada si pemuda ini, wahai pemuda, kamu lihat domba dan unta ini? Ya aku lihat Tuan. Itu gajimu semua. Ambillah dia, bawa pulang. Dia berkata, ya Allah, ya Tuan jangan bercanda, mana mungkin gajiku sebanyak ini. Lantas aku ceritakan perihal gajinya yang aku belikan domba, belikan onta, beranak pinak dan seterusnya. Dia pun tersenyum dan dia membawa semua domba dan onta itu tanpa meninggalkan satu pun untukku ya Allah, dan aku ridho. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan itu ya Engkau ridhoi ya Allah, maka bukakanlah batu yang menutup pintu gua ini. Tiba-tiba jamaah, batu yang besar itu bergeser lagi sedikit, jamaah, masya Allah. Ya, jadi itu amal solehnya. Dan orang yang ketiga bingung jamaah. Ya Allah, saya nggak punya amal soleh. Ya. Tapi dia tetap yakin aja minta sama Allah. Tapi hamba pernah berbuat. Ya, hamba ini seorang laki-laki normal. Ya. Dan hamba suka dengan seorang wanita. Wanita ini adalah anak paman hamba, sepupu ya jemaah. Dia seorang wanita yang cantik jelita dan saya menyukainya seperti laki-laki menyukai seorang perempuan.
Setiap kali hamba rayu dia untuk berbuat dosa, dia selalu menolak. Hingga suatu ketika zaman pacaklik, dia butuh uang, datang kepada hamba meminjam uang. Saya katakan, saya akan berikan uang kalau kamu mau berbuat dosa sama saya. Akhirnya dia mau, ya Allah. Ketika ada di dalam kamar, dia mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Saat itu, ya Allah, aku ingat Engkau dan aku katakan astagfirullahaladzim. Apa yang aku akan lakukan? Kemudian saya katakan kepada saudaraku itu, ambillah uang ini, pergilah dan jangan pernah kembali ke sini karena aku takut berbuat dosa. Setelah itu dia pergi, ya Allah, dan tidak pernah kembali, dan aku menyesal punya keinginan seperti itu, dan aku ridho uangku diambil sama dia. Kalau yang aku lakukan ini kau ridhoi, ya Allah, bukakan pintu gua yang menutup gua ini. Tiba-tiba jamaah, batu besar yang gede itu jamaah bergeser dengan sendirinya sehingga pintu gua terbuka lebar dan mereka bisa keluar dari mara bahaya. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini pasti banyak dramanya ya, tapi bukan drama Korea ya jamaah ya. Ini karena ibu-ibu kan sering nonton drama Korea, jadi ibu-ibu sering nonton drama Korea, drama Cina, dia mandang suaminya pakai sarung, kumel, ini jangan-jangan suami saya lagi nyamar jadi CEO nih, gitu ya. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita banyak ibadah ini fungsinya banyak. Makanya minta doa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya jamaah menjelang berbuka puasa, angkat tangan minta sama Allah, minta ampunan kepada Allah, minta istiqomah dan minta husnul khotimah. 3 nih jamaah doa. Ampunan dari Allah, istiqomah dan husnul khotimah. 3 ini menjadi kunci kita. Nanti baru keluarga segala macam, tapi 3 ini yang paling utama jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka yuk kita perbaiki puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan kelak suatu saat kita berdoa kepada Allah, punya hajat minta sama Allah, Allah dekat jamaah. Tapi syaratnya amal soleh. Kalau kita beramal soleh minta sama Allah, maka Allah akan mengijabah doa kita. Amin amin ya robbal alamin. Barangkali ini jamaah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya kelebihan dikitnya, 5 menit, harusnya 10 menit ini ya, ini hampir 15 menit. Mohon maaf ya jamaah, mudah-mudahan ikhlas dan ridho ya jamaah. Kalau jamaah ikhlas dan ridho, ntar doanya dikabulkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi sabilil haqq, fastabiqul khairat, ya billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan aslabakumullah. Salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu. Salli salat tarawih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. يرحمني يا رب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني يا رب. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Khalifatur Rasyid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Wali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آخر التراويح أجركم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, walil faraidi mu'addin, walis salati hafidhin, walil zakati fa'ilin, walimma indaka talibin, wali afwika rajin, wabil huda mutamassikin, wa anil laghwi muridin, wa fid dunya zahidin, wa fil akhirati raghibin, wa bil qadla'i radin, walin nama'i syakirin, walal bala'i sabirin, wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sairin, walal haudli waridin, walal jannati dakhilin, wa minan nari najin, wala syaril qaramati qaidin, wa bihuru'in mutazawwijin, wa min sundusin wa istrabakin wa dibajin mutalabbisin, wa min ta'amil jannati akilin, wa min labanin wa asalin musaffan syaribin, bi akhwabin wa abariqa wa qasin min ma'in, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqan. Amin. Dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Amin. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati ash-shahri asy-syarifal mubaraka minas suhada'il maqbulin. Amin. Wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin.
المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أوتروا ومجدوا وأذموا شهركم شهر صيام رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا سنة الوتر 3 ركعات جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر يا رب الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أستغفر الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أستغفر الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو جواد كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا لطيف يا كبير يا عزيز يا شفيع الله يا لطيف يا كبير يا عزيز يا شفيع الله يا لطيف يا وفي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله